Dear students, Assalamu alaikum. Hope you are doing well. Today we will continue the lesson, the Mughal Empire. Mughal traditions of succession. The Mughals did not believe in the rule of primogeniture, where the eldest son inherited his father's estate. Instead, they followed the Mughal and Timurid custom of copercinary inheritance, or a division of the inheritance amongst all the sons. Well, आपको ये बता देना चाहेंगे कि ये जो मुगल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन थी कि मुगल किस तरह से जानशीन बनते थे अपने बाप के, एक रूल हुआ करता था जिसको हम प्राइमोजिनेचर कहते हैं। इसके मुताबिक बादशाह का सबसे बड़ा बेटा उसका जानशीन होता था, लेकिन मुगल्स ने इस रूल को रिजेक्ट किया, इसको नहीं माना, बल्कि इसके बरक्स उन्होंने एक दूसरा तरीका इख्तियार किया जिसको हम कॉपरसिनरी इनहेरिटेंस कहते हैं। इसके मुताबिक मुगल अपनी सारी जागीर और बादशाही को अपने तमाम बेटों में तकसीम किया करते थे, डिवाइड किया करते थे। इसको कॉपरसिनरी इनहेरिटेंस कहते हैं और यही रूल मुगलों ने अपनाया हुआ था। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट मुगल रिलेशंस विद अदर रूलर्स। मुगलों की दूसरे रूलर्स के साथ रिलेशंस कैसी थी। Mughal rulers campaigned constantly against rulers who refused to accept their authority. But as the Mughals became powerful, many other rulers also joined them voluntarily. The Rajputs are a good example of this. Many of them married their daughters into Mughal families and received high positions. मुगल जो थे वो अक्सर फौजी मुहिमजोई किया करते थे, लगातार अपने मुखालिफिन के खिलाफ जो उनकी बादशाही को तस्लीम नहीं करते थे। लेकिन जो मुगल ताकतवर बन गए, जो बाकी राजा थे वो भी मुगलों के साथ वॉलंटरीली मिल गए। राजपूत इसकी एक अच्छी मिसाल है और राजपूतों ने अपनी बेटियां भी मुगलों के यहाँ ब्याही। प्रोमिनेंट इसकी जो मिसालें हैं वो हैं द मदर ऑफ जहांगीर वाज ए कछवाहा प्रिंसेस, डॉटर ऑफ राजपूत रूलर ऑफ अम्बेर, मॉडर्न डे जयपुर। जो अम्बेर के राजा थे उनकी जो बेटी थी वो मुगल बादशाह जहांगीर की माँ थी, यानी अकबर की बेगम थी। दूसरी एक मिसाल है The mother of Shah Jahan was a Rathod princess, daughter of the Rajput ruler of Marwad Jodhpur। जो शाहजहां की माँ थी वो भी एक राजपूत राजा की बेटी थी, जो मारवाड़ या जोधपुर के राजा थे उनकी बेटी थी, वो राठौर राजा की बेटी। लेकिन सभी राजपूत मुगलों के साथ ऐसे ही नहीं खुशी खुशी नहीं मिले, कुछ ने रेजिस्ट भी किया, अपोजिशन भी की। Many of the Rajputs resisted against the Mughal rule. The Sisodiya Rajputs of Mewar refused to accept Mughal authority for a long time. Once defeated, however, they were honorably treated by the Mughals, given their lands, Watan, back as assignments or Watan Jagir. The careful balance between defeating but not humiliating their opponents enabled the Mughals to extend their influence over many kings and chieftains. But it was difficult to keep this balance all the time. During the Aurangzeb's rule, you can see it is said that Aurangzeb insulted Shivaji when he came to accept Mughal authority. राजपूत राजों के जो एक ग्रुप जो था सिसोदिया राजपूत, वो मेवाड़ के राजा थे। उन्होंने रिफ्यूज़ किया मुग़ल अथॉरिटी को बहुत मुद्दत तक,
لیکن آخرکار ان کو مغلوں نے شکست دے دی، لیکن ان کو عزت سے اپنے دربار میں لایا اور ان کے ساتھ عزت کا سلوک کیا، اور ان کو ان کی جو جاگیریں تھیں وہ واپس ان کو دے دی، جن کو وطن جاگیر کہا جاتا تھا۔ تو اس طرح سے ان کے ساتھ دوستی اور باہمی عزت و احترام کا معاملہ کیا اور ان کو اپنا دوست بنایا اور اپنے ساتھ آگے لے چلے۔ لیکن یہ بیلنس بہت زیادہ دیر تک قائم رکھنا ڈیفیکلٹ تھا، مشکل تھا، اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اورنگزیب کے زمانے میں، کہ اورنگزیب نے کہا جاتا ہے کہ شیوا جی جو تھے ان کی انسلٹ کی تھی، اور شیوا جی نے اس کے نتیجے میں جیل سے بھاگ کر بعد میں بغاوت کی تھی مغلوں کے خلاف اور دوبارہ جنگ چھیڑ دی تھی۔ اس طرح سے یہ بیلنس خراب ہو گیا تھا۔ اب ایک اور دوسرا پوائنٹ ہے، ہم منصب دار اور جاگیردار کے بارے میں۔ مغلوں کی ایڈمنسٹریشن میں منصب دار اور جاگیردار کا کیا رول تھا، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ As the empire expanded to encompass different regions, the Mughals recruited diverse bodies of people. From a small nucleus of Turkish nobles or Turanis, they expanded to include Iranians, Indian Muslims, Afghans, Rajputs, Marathas, and other groups. Those who joined Mughal service were enrolled as mansabdars. مغل سلطنت جب بڑھ گئی، جب یہ بہت بڑے علاقے پر پھیل گئی، تو مختلف جو علاقے تھے مغلوں نے ان علاقوں میں مختلف قسم کے لوگوں کو بھرتی کیا، اپنی حکومت میں بھرتی کیا، بڑے بڑے عہدوں پر ان کو فائز کیا۔ پہلے مغلوں کے پاس ایک چھوٹا سا سرداروں کا گروپ ہوا کرتا تھا، یہ ترکی یا تورانی سردار کہلاتے تھے، لیکن بعد میں مغلوں نے ایرانینز کو، انڈین مسلمز کو، افغانز کو، راجپوتوں کو اور مراٹھوں کو، ان سب کو اپنی حکومت میں بڑے بڑے عہدوں پر فائز کر دیا، اور ان سب عہدے داروں کو مختلف خدمات انجام دینے کے لیے مختلف منصبوں پر ان کو بٹھا دیا، تو ان کو منصبدار کہا جاتا تھا۔ The term mansabdar refers to an individual who holds a mansab, meaning a position or rank. منصبدار کا مطلب ہے کوئی شخص جس کو کسی منصب پر فائز کیا جائے، کسی عہدے پر فائز کیا جائے، یا کسی پوزیشن یا رینک پر اس کو فائز کیا جائے، اپوائنٹ کیا جائے۔ It was a grading system used by the Mughals to fix number 1 rank, number 2 salary, and number 3 military responsibilities. یہ منصبداری کا سسٹم جو تھا یہ ایک طبقاتی سسٹم تھا جو مغلوں نے اپنی حکومت میں نافذ کیا تھا۔ اس کے مطابق کسی شخص کی رینک اور کسی شخص کی تنخواہ اور اس کی فوجی ذمہ داریاں، ان چیزوں کی یہ منصب نشاندہی کرتا تھا۔ رینک اینڈ سیلری were determined by a numerical value called ذات۔ کسی منصبدار کی رینک اور سیلری اس کے نیومریکل ویلیو سے وہ اس کو متعین کیا جاتا تھا، جس کو ذات کہتے تھے۔ مثلا وہاں کوئی کسی 5,000 منصب پر کوئی شخص فائز ہوتا تھا، کوئی 1,000 منصب پر فائز ہوتا تھا، تو یہ اس کے ڈفرینٹ ان کے جو پوزیشنز تھی، 5,000 منصب، 1,000 منصب، تو یہ اس طرح سے مختلف رینکس ہوا کرتی تھیں منصبداروں کی۔ The higher the zat, the more prestigious was the noble's position in court and the larger his
सैलरी। जितनी बड़ी ज़ात हुआ करती थी किसी मनसबदार की, उतनी ज़्यादा उसकी पोजीशन भी, उसको बड़ी बड़ी पोजीशन पर फाइज किया जाता था बादशाह के दरबार में, और उतनी ही उसकी तनख्वाह भी ज़्यादा होती थी। द मनसबदार्स military responsibilities required him to maintain a specified number of sawar or cavalrymen. The Mansabdar brought his cavalrymen to review, got them registered, their horses branded, and then received money to pay them as salary. मनसबदार के पास एक खास किस्म, खास तादाद के मुताबिक उसको अपने पास घुड़सवारों की रखने की इजाज़त थी। वो एक ख़ास तादाद में अपने पास घुड़सवार रखता था जो बादशाह के लिए फौजी खिदमात अंजाम दे सकते थे, और वो उन तमाम घुड़सवारों को बाज़ाब्ता तौर पर रजिस्टर कराता था, और उसके बाद उसी हिसाब से उनकी तनख्वाहें भी मुकर्रर की जाती थीं और उनको तनख्वाहें दी जाती थीं। Mansabdars received their salaries as revenue assignments called jagirs, which were somewhat like iktas. But unlike muktis, most mansabdars did not actually reside in or administer their jagirs. ये जो मनसबदार थे ये अपनी तनख्वाहें उस रेवेन्यू से हासिल करते थे जो उनको जागीर में दी जाती थी। उनको कोई इलाका जागीर में दिया जाता था, उसी से जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था उसमें से उनकी तनख्वाहें सैलरीज अदा की जाती थी। लेकिन ये तो इक्ता की तरह ये जागीरें हुआ करती थी, लेकिन मुक्ति की तरह, जिस तरह मुक्ति अपनी जागीर में रहा करता था, मनसबदार अपनी जागीर में नहीं रहते थे। मनसबदार किसी और जगह अपनी खिदमात अंजाम देते थे, जबकि उनके जो लोग हुआ करते थे वही उनके लिए रेवेन्यू कलेक्ट किया करते थे। मनसबदार खुद कहीं और ड्यूटी पे होते थे। They only had rights to the revenue of their assignments, which was collected for them by their servants, while they Mansabdars themselves served in some other part of the country. Okay, in Akbar's reign, these jagirs were carefully assessed so that their revenues were roughly equal to the salary of the Mansabdar. अकबर के ज़माने में ये जो जागीरें थी इनकी असेसमेंट की जाती थी कि इनसे कितना रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सकता है, और उसी के मुताबिक ये जागीरदारों में तकसीम की जाती थी कि उनकी तनख्वाहें जितनी जागीर से वसूल हो जाएंगी उतनी ही जागीर उनको दी जाती थी। By Aurangzeb's reign, this was no longer the case, and the actual revenue collected was often less than the granted sum. लेकिन औरंगजेब के ज़माने के आते आते ये सिस्टम तब्दील हो गया और जागीरों से जितनी आमदनी होती थी वो मनसबदार की तनख्वाहों से कम थी। There was also a huge increase in the number of mansabdars, which meant a long wait before they received a जागीर, क्योंकि औरंगजेब के ज़माने में मनसबदारों की तादाद भी बहुत ज़्यादा हो गई थी और इस तरह से जागीरें वही थीं और मनसबदार ज़्यादा हो गए थे, इसलिए मनसबदारों को अपनी तनख्वाहों के लिए बहुत देर तक इंतज़ार करना पड़ता था। These and other factors created a shortage in number of jagirs. As a result, many jagirdars tried to extract as much revenue as possible while they had a jagir. And Aurangzeb was unable to control these developments in the last years of his reign, and the peasantry therefore suffered tremendously. तो जागीरदारों ने इस तरह से औरंगजेब के ज़माने में ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करने की कोशिश की इन जागीरों से, तो इस तरह से जो किसान थे उन पे बहुत ज़्यादा बोझ पड़ गया और वो बहुत तंग आ गए और उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो ये था मनसबदार्स और जागीरदार्स के बारे में।
تو آج جو اہم باتیں آپ نے سیکھ لی وہ پرائموجینیچر کے بارے میں ہے. پرائموجینیچر کیا ہے؟ اٹ واز اے رول اکارڈنگ ٹو وچ دا ایلڈسٹ سن inherited his father's estate. Number 2, copper scenery, the custom of the Mughals, meaning division of the inheritance amongst all the sons. اور آپ نے پڑھا کہ یہ جو منصب دار تھے یہ کس طرح سے اپنی سیلری وصول کرتے تھے اور ان کے منصب کس طرح کے ہوا کرتے تھے. تو آج کے لیے اتنا ہی، باقی ہم کل پڑھیں گے نیکسٹ چیپٹر میں انشاءاللہ.